subites, accidents, etc. Toutes ces choses, on entend parler. Et là, on ne parle pas de la personne qui est à l'agonie sur un lit de l'hôpital où les chirurgiens, les médecins l'ont déjà condamné parce qu'ils sont limités. On ne parle pas de cela. La mort frappe à n'importe quelle porte. Peuple béni, depuis dans le ventre d'une mère, la mort peut venir frapper. À la naissance, la mort peut venir frapper. À 1 an, à 2 ans, à 10 ans, à 50 ans, à 100 ans pour les plus vaillants plus. Mais la mort est là et peut venir frapper. Mais quand nous avons Dieu dans notre vie, amen, il n'y a pas de mort prématurée. Amen. Il n'y a pas de mort prématurée. Il y a la vie en abondance. Il y a la protection de notre Dieu. Il y a vraiment un peuple béni, la grâce et la miséricorde de Dieu qui demeure sur notre vie. Et je crois qu'en cette fin de temps, nous avons besoin de cette protection. Nous avons besoin de cette couverture. Nous avons besoin du temps encore. Une portion de temps de grâce. Nous avons encore besoin pour que nous puissions encore découvrir le véritable Dieu. Pour que nous puissions encore aligner notre vie sur la parole du Seigneur, pour que nous puissions encore, peuple béni, rentrer dans la liste du peuple éligible pour l'enlèvement du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ce n'est plus le temps de gaspiller, ce n'est plus le moment de gaspiller le temps. Ce n'est plus le temps de flirter avec Jésus. Un coup je veux du Seigneur, un coup je ne veux pas. Un coup je suis bien avec le Seigneur, un coup je veux venir à l'église, un coup je ne veux pas. Je suis trop occupé, je suis ceci, je suis cela. Non, ce n'est plus le temps, peuple béni. Le temps presse. Le Seigneur nous a donné tellement de signes précurseurs. On ne connaît ni l'heure, ni le jour de son retour. Mais nous savons que nous sommes dans une saison d'avertissement, une saison où le Seigneur nous fait des clins d'œil, où le Seigneur nous ramène à l'ordre, nous rappelle à l'ordre. Il nous donne des avertissements parce que il nous aime, peuple béni. Il nous attend. Et à un moment donné, ça va être stop. Comme au temps de Noé. Au temps de Noé, quand la porte de l'arche a été fermée, il était trop tard. Et nous ne voulons pas être de ceux qui vont rester. Et c'est pour cela que nous allons prier. Et toutes les paroles de prédication qui sont portées, peuple béni, c'est la partie la plus importante de ce moment que nous passons. Il y a eu la louange, l'adoration. Nous, on aime ça, louer, on aime chanter. Mais des fois, quand la parole arrive pour prêcher la parole, on a sommeil, on baille, on regarde nos montres, on s'ennuie, on est déconnecté, on s'endort. Non, peuple béni, c'est la partie la plus importante qui va nous préparer, qui va ouvrir nos yeux spirituels et qui va nous emmener sur les voies du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons encore, Seigneur, mon Dieu éternel, merci, Papa, pour ta douce présence au milieu de nous, au milieu de ton peuple, Seigneur. Seigneur, je t'apporte, Seigneur, tous ceux qui sont ici présents, tu les connais. Je t'apporte aussi tous ceux qui sont connectés, éternel roi des rois. Je te prie, Seigneur mon Dieu éternel, de faire ton œuvre en nous, de faire un travail en profondeur dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu papa, de nous ramener à toi, afin que véritablement nous puissions t'entendre, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions avoir la force, Seigneur mon Dieu papa, nous puissions avoir l'amour et la force de mettre ta parole en pratique dans nos vies. Seigneur mon Dieu, ne regarde pas à ce que nous sommes, à nos faiblesses, papa. Ne regarde pas, mais aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous relever, éternel roi des rois. Nous te bénissons, nous te remettons, Seigneur mon Dieu, ton serviteur qui va porter la parole. Éternel roi des rois, bénis-le au travers de ce moment. Utilise-le comme un canal, un instrument, éternel roi des rois, où ton message va passer, Seigneur mon Dieu éternel, comme un réma pour chacun de nous, afin que le réveil spirituel puisse venir non seulement en ce lieu, mais Seigneur mon Dieu, papa, au niveau de tous ceux qui vont, Seigneur, écouter ce message. Merci Seigneur,
Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bénis aussi la traductrice, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Pasteur Sidji, tu peux augmenter un tout petit peu le micro. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Mon Dieu, nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la puissance, le règne pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je bénis le peuple en ce matin Eu abençoo o povo nesta dans manhã, l'amour et la grâce du Seigneur. no amor e na graça do Senhor. Et nous remercions tous ensemble le Seigneur pour la faveur Et qu'il nous fait en nós ce matin de agradecemos pouvoir ao Senhor o favor de nos être dar en esta ce nossa lieu où graça, son nom est invoqué, de estarmos neste lugar onde o nome pour dele está pouvoir invocado, recevoir encore para aujourd'hui du Seigneur receber mais hoje ainda do Senhor la direction. a direção. Alléluia. Aleluia. Je salue également les internautes qui Et se salve conseignent et qui Aos internautas sont avec nous que estão pour conosco ce court moment. por este momento. Que Dieu curto bénisse conosco. chacun et chacune Que Deus abençoe cada uma dans le puissant nom de no Jésus-Christ. poderoso nome de Jesus. Sans plus tarder, frères et sœurs, E sem mais tardar, nous allons rentrer dans la parole nós au vamos travers du entrar thème na palavra através do tema. que nous abordons, voilà Et déjà nós plusieurs dimanches. Já falamos vários domingos. Nous sommes sur la 4e E partie. estamos nessa quarta parte. Je connais tes Eu œuvres. conheço as tuas obras. Et aujourd'hui, frères et E sœurs, hoje, meus irmãos e irmãs, je pense que ce message eu penso que essa mensagem prendra fin vai chegar pour laisser place à autre chose. para deixar lugar a outra coisa, outro J'invite tema. premièrement le peuple dans le livre de Luc E eu convido o au povo no chapitre livro 6. de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6. J'aimerais te dire ce matin E eu gostaria de vos dizer nesta manhã, que peu importe ce que tu fais dans la présence não du importa Seigneur, o que você faz na presença do Senhor. mon frère, ma soeur, sois Meu irmão, minha irmã, sûr tenha certeza que tout ce que tu fais tudo aquilo que você faz soit fait pour la gloire de seja Dieu. feito para a glória de Deus. Que tout ce que tu fais Que tudo que você fizer soit fait de façon à rendre seja témoignage feito à Dieu. para dar testemunho a Deus. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Eu não sei o que acontece na tua vida. Il y a par moments ce que l'on appelle dans la vie de l'homme un E coup de muitas mou. vezes existe na vida dos homens, das C'est-à-dire, pessoas, il arrive un momento moment difícil. où tu n'as pas le moral. Tem um momento que você não tem, você está desmoralizado, Ça ne va desanimado. Não tá indo bem as coisas. Tu n'as envie de rien Você faire. não tem vontade de fazer nada. Et par moments, lorsque la colère arrive, E muitas vezes quando a ira chega, tu te laisses conduire par toutes sortes de sentiments você charnels. deixa se conduzir por todo tipo de sentimento carnal. Et il y a toutes sortes de pensées qui E viennent todo dans ta tête, tipo de pensamentos vem na tua cabeça. que tu désires mettre à exécution. E que você deseja executar. Mais ces pensées-là Mas esses pensamentos t'entraînent dans l'erreur. te levam ao erro. Alléluia. Et il faut faire attention. E temos que tomar cuidado. Alors, je parle, mais c'est pour ouvrir eu le culte, eu frères estou et falando, sœurs. mas é para abrir o culto, meus irmãos. e Je me irmãs. rappellerai toujours d'un conseil que ma mère E m'a eu donné une sempre vou fois. lembrar de um conselho que minha mãe me deu. Un jour, j'étais en colère Dia eu estava muito irado. et j'ai commencé à méditer toutes sortes de E eu mauvaises comecei pensées. a meditar muitos maus pensamentos ali. Et j'en ai fait part à ma mère. E eu falei isso com minha mãe. Et ma mère m'a dit, E minha mãe me falou: attends. espera. Elle a été prendre une chaise, E ela foi, pegou uma cadeira une deuxième chaise, e uma segunda cadeira. et elle m'a dit, assieds-toi là. E ela falou: senta aqui. Et elle s'est assise en face de moi. E ela sentou ali frente a mim. Et là, elle a répété, elle a repris toutes les paroles que je lui ai E dit. lá ela pegou repetiu toda a palavra que eu tinha dito para ela, tudo que eu E tinha ela dito m'a para ela. dit- E ela falou: Lorsque je considère ce que tu me dis quando eu là, considero tudo que você acabou de me dizer, c'est le désir de ton cœur, c'est ce que esse tu é as o envie de desejo faire. do teu coração, é isso que você tem vontade de fazer. Mais, Mas, parce qu'il y a toujours un mais, porque sempre tem um mais. basé Porém. sur la parole de Dieu, Porém, baseado na palavra de est-ce que Deus, ce que tu vas faire là isso que você vai fazer aqui est en accord avec la volonté de Dieu? está de acordo com a vontade de Deus? Est-ce que ce que tu médites là Isso que você está meditando est aqui en accord avec la volonté de está Dieu? de acordo com a vontade de Deus?
Mon fils, Meu filho, réfléchis bien à ce que tu vas pense faire. bem no que você vai fazer. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire quelque Porque chose, cada vez que você fizer algo, il y a une personne qui te regarde. tem uma pessoa que está te olhando. Il y a une personne qui te guette. Tem uma pessoa que está ali Et te cette pairando. personne-là n'attendra pas E essa pessoa não vai esperar pour pouvoir te pointer du doigt para devant le poder te trône. apontar de dedo diante do trono. Et je vais même aller encore plus loin E avec eu vou toi. até mais longe contigo. Cette personne-là pointera le doigt sur le Seigneur Jésus. E esta pessoa vai apontar de dedo o Senhor Jesus. Cette personne-là se moquera à cause de tes actions E du essa Seigneur. pessoa vai zombar de Deus por causa das tuas ações. Alléluia. Aleluia. En d'autres termes, par moment, Em outros termos, e muitas vezes, même le pasteur lui-même a até besoin d'être mesmo o repris, pastor, ele precisa ser reprimido, d'être repreendido, réprimandé de ser repreendido, reprimido, dans le nom de Jésus. em nome de Jesus. Je ne suis pas sans faille, frères et Eu não sœurs. sou sem falhas, meus D'où le irmãos. fait qu'on vous dit par moment, priez muitas pour les vezes, leaders. A gente fala, ore pelos líderes. Parce que ce n'est pas facile. Porque não é fácil. Alléluia. Aleluia. Luc 6. O livro de Lucas, capítulo 6. Nous allons prendre la lecture, frères et sœurs, à partir du verset E vamos 46. pegar a leitura a partir do versículo 46. Il est écrit, Está escrito: pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Por que me chamam Senhor? Seigneur. Senhor, Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. e não fazes o que eu vos digo. La volonté de Dieu en ce matin pour A toi, vontade de Deus hoje para você nesta manhã c'est que tu puisses sortir du sommeil dans é lequel que tu você es. possa sair do sono onde você se encontra. C'est que tu puisses commencer à marcher pour sa gloire. É porque para que você possa andar Et para que a sua tu glória, puisses commencer à porter du para que fruit. você possa começar a levar frutos. En d'autres termes, si tu viens à l'église Em outros termos, se você vier para a igreja et que tu dis aimer e Dieu que você diz amar a Deus et que tu ne marches pas selon sa e que volonté, você não anda segundo a sua vontade, mon frère, ma soeur, tu vis dans le meu mensonge. irmão, minha irmã, você está vivendo na mentira. Et en réalité, tu n'aimes pas Em le Seigneur. realidade, você não ama o Senhor. La Bible dit que A l'obéissance Bíblia diz que a obediência vaut mieux que les sacrifices. vale mais do que o sacrifício. En d'autres termes, Em outros termos, outras si tu demeures palavras, dans l'obéissance à Si la você volonté de Dieu, permanecer na obediência da palavra de Deus c'est le seul moyen, é o único meio, la seule voie a única via qui puisse plaire, qui puisse t'amener à que plaire à possa te Dieu. levar a te agradar a Deus. Si Te levar a ta agradar a Deus. volonté Se a tua vontade est constamment devant la face du está Seigneur, constantemente diante do Senhor, mon frère, ma soeur, il y a un problème. meu irmão, minha irmã, tem um problema aqui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Por que me chamais Senhor et ne faites-vous pas ce que je vous e dis? não fazeis o que vos mando? En d'autres termes, lorsque Dieu commande, Em outras palavras, quando Deus manda, dis-toi quelque chose ce matin, saiba de algo nesta manhã. c'est quelque chose de bon. Isso é algo de bom. La Bible dit que le A Seigneur Bíblia diz sait que o Senhor sabe ce qu'il y a de bon pour toi o et que pour é moi. bom para você e para mim. Ce qui veut dire que lorsque toi, tu Isso quer planifies dizer certaines que choses, quando você está planejando pour certas ton coisas plaisir, para o teu prazer, ben, par moments, ces propres choses que tu as e planifiées, muitas vezes essas coisas que você tu planificou, peux les planifier pour ton planejou, propre malheur. você pode planejar ela para a tua infelicidade. Alléluia. Matthieu au chapitre 20, Mateus capítulo 20. nous allons voir quelque chose ce matin. Vamos ver algo nesta manhã. Oh, combien il est précieux, É tão precioso nécessaire e é necessário et important e importante de porter du fruit. de trazer frutos. Est-ce que tu sais en ce matin que tu Você- es un arbre, mon Você frère, ma sabe soeur? nesta manhã que você é uma árvore, meu irmão, minha irmã. Tu choisis ce que tu veux. Tu es un fraisier, Você- un pommier, un cerisier, Você escolhe o que você quer, mais tu es un arbre. mas você é uma árvore. Et comme tout arbre que l'on voit dans la É, nature, todas as árvores que nós vemos na natureza, ces arbres-là, selon Essas- leur saison, árvores, segundo as suas estações, portent du fruit. dão frutos. Donc,
Matthieu au chapitre 20, nous prenons la lecture à partir du verset 1. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, qui sortit dès le matin que saiu de madrugada afin de louer des ouvriers pour sa vigne. a assalariar trabalhadores para a sua vinha, Il convint avec eux d'un denier par jour e ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, et il les envoya à sa vigne. mandou-os para a sua vinha. Il sortit vers la 3e heure. E saindo perto da hora terceira. En d'autres termes, lorsqu'on dit 3e heure, c'est Quando- il est sorti vers 9 heures. Quando dizemos a hora terceira, quer dizer mais ou menos 9 horas. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Viu outros que estavam ociosos na praça. Il leur dit, allez aussi à ma vigne E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. e dar-vos-ei o que for justo. Ils y allèrent. E eles foram. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Saindo outra vez, perto da hora La 6. 6e heure, La hora c'est sexta. midi. A sexta hora é meio-dia. Et vers la 9e heure, E nona hora. la 9e heure, c'est 15 heures. A nona hora são 3 horas da tarde. Et il fit de même. E saindo. E fez o mesmo. Verset 6, il est écrit, étant sorti vers la 11e heure, Versículo 6. E saindo perto da hora 1/10. en d'autres termes, 17 heures, Isso quer dizer 17 horas, 5 horas da tarde. il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes. c'est une question, Isso aqui é uma pergunta. pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Por que estáis ociosos todo o dia? Ils leur répondirent, Et ils c'est que responderam. personne ne nous a loués. Disseram-lhes: Porque ninguém nos assalariou. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. On va s'arrêter au verset 8. On Vamos va parar pas aqui. aller plus loin. No versículo 8. Dans le passage que nous venons de lire du aqui- verset 1 au verset 8, E na passagem que acabamos de ler do 1 até o 8, j'aimerais dire au peuple, frères et eu sœurs, gostaria de vous dizer ao povo: ce n'est pas le travail qui manque dans l'œuvre du Seigneur. não é o trabalho que falta na obra do Senhor. Não falta trabalho na obra À do Senhor. chaque fois que Dieu sort, Toda vez que Deus sai, Dieu voit des ouvriers sur la place. Deus, ele vê trabalhadores na praça. Et il leur pose un moment une question. Pourquoi Et ils vous perguntam. tenez-vous ici E eles perguntam: o que vocês estão fazendo aqui? sans rien faire? Ociosos aqui. En d'autres termes, Em outros termos, pourquoi vous tenez-vous ici por que vocês estão aqui à ne rien produire? sem produzir nada? Le Seigneur a en horreur O Senhor tem horror de voir des personnes se tenir là ver pessoas aqui à ne rien faire. sem fazer nada. Donc il vient les louer et il leur dit, allez Então, à ma vigne. Ele vem assalariá-los e dizer: vai à minha En d'autres vinha, termes, allez dans mon champ. vai pro meu campo. pra minha Le champ, vinha. c'est tout simplement le monde O campo é o mundo, où il y a du travail à faire. onde tem trabalho para ser feito. Il y a eu une idée Tem uma ideia qui a été conçue dans le cœur que du foi peuple, concebida no coração do povo. un raisonnement qui n'est pas bon Raciocínio que não é nada bom. et qu'il nous faut casser ce E que nós matin. temos que quebrar isso nesta manhã. Bishop Gina a commencé sur A cette bispa lancée Gina dimanche dernier Começou no domingo passado falando, en disant que le Seigneur lui-même nous dizendo dit, que o Senhor, Ele próprio nos diz: allez par-delà le monde, vai através do mundo, faites des nations des disciples, faça das nações discípulos, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. batizando-lhes no nome do Filho, do Pai e do Espírito Santo. En d'autres termes, Em outras en palavras, ciblant ce passage, nós pegando essa passagem, ça nous renvoie directement à l'évangélisation. isso nos leva à evangelização. Donc le peuple se dit, Então o povo diz:
comme on parle de l'évangélisation, como estamos falando da evangelização, c'est une œuvre qui ne peut être accomplie que par un ou une évangéliste. é uma obra que tem que ser feita somente por um ou uma evangelista. En d'autres termes, je n'ai pas à œuvrer dans l'évangélisation. Então, em outros termos, eu não preciso nem trabalhar na evangelização. Mais la Bible nous dit bien, Mas a allez Bíblia nos diz, par-delà le monde vai através do mundo. et faites des nations E des faça disciples. de nações discípulos. Il n'est pas écrit dans la Bible, Não está escrito na Bíblia. évangéliste, Evangelista, allez par-delà le monde. vai até o mundo, no mundo. Non, ce n'est pas écrit Não ça. está escrito isso. Le Seigneur, là, au travers de ce O verset, Senhor, através desse versículo, appelle son peuple tout entier chama o seu povo inteiro à se lever a se levantar et à prendre part à son œuvre. e a tomar parte da sua obra. En d'autres termes, Em outros termos, tu as ta pierre você tem a tua à pedra apporter à l'édifice du para Seigneur. levar até o edifício do Senhor. Tu as ta part Você tem a tua à parte, faire a fazer. parce que ton œuvre Porque a tua obra n'est pas l'œuvre de ton não é frère a à obra do côté. teu irmão que está do teu lado. Nous avons vu dans Nós le vimos dernier passage que nous avons lu na au última- verset 8. Passagem que nós acabamos de ler no versículo 8. Il est écrit: quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: E aproximando-se à noite, diz o Senhor a vinha ao seu mordomo: appelle les ouvriers chama os trabalhadores et paie-leur leur e salaire paga-lhes o salário, en allant des derniers Começando. jusqu'aux premiers. começando pelos derradeiros até os primeiros. Vous voyez ici Vocês estão vendo aqui la grâce, a graça, la générosité, a generosidade, l'amour du o Seigneur. amor do Senhor. Peu importe ce que tu feras, Não importa o que você fará, peu importe ce que tu produiras, não importa o que você vai produzir, il y a une récompense qui s'attachera à vai cette haver œuvre. uma recompensa agarrada nessa obra, nesse trabalho. En d'autres termes, la Bible nous dit A Bíblia nos diz que Dieu n'est pas injuste que Deus não é injusto pour oublier para esquecer ce que chacun de nous que aurons fait pour cada l'amour de son de nom. nós faremos pelo amor da sua obra. Ici, dans le monde, on a coutume de dire No mundo, as pessoas têm costume de dizer que mon temps, c'est de l'argent. que meu tempo é dinheiro, En custa d'autres dinheiro. termes, je n'ai pas le droit de perdre du Eu não temps. tenho o direito de Il me perder faut tempo. produire quelque Eu tenho que chose produzir algo pour pouvoir gagner de para l'argent. poder ganhar dinheiro. Avec le temps que le Seigneur te E donne, com o tempo que o Senhor te dá, il te faut produire quelque chose pour l'avancée você de tem l'œuvre que de Dieu. produzir algo para, para que a obra avance. Vous savez que gaspiller le temps, Você c'est un sabe que péché. gastar o tempo é pecado. Alors que le Seigneur lui-même nous dit dans sa Ora parole, que o Senhor- rachetez le A temps, hora que o Senhor nos diz na sua palavra, compre o tempo. car les jours Redime o sont tempo, mauvais. porque os dias são maus. En d'autres termes, fais en sorte d'avoir dans ton panier Faça de tudo para que o teu cesto toutes sortes de bonnes œuvres tenha todo tipo de boas qui obras demain matin que amanhã de manhã te seront bénéfiques, serão en de bénéfice benefícios. devant le trône Vai du ter Seigneur. benefícios diante do trono de Deus. Alléluia. Aleluia. Je me souviens ici, Eu me lorsqu'on est lembro arrivé, mon aqui, épouse et moi-même, Quando a minha esposa e eu chegamos aqui, o esposo do pastor Massimi e a esposa dele chegaram aqui. à l'époque, Na época, l'archevêque Rudy était toujours ici, o arcebispo Rude estava ainda aqui, avant qu'il ne parte en métropole. antes que ele não vá para a França. Frères et sœurs, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, Quando nós demos a nossa vida ao Senhor, il y avait un feu, tinha fogo, un zèle. zelo. Et franchement, rien ne nous E, arrêtait. francamente, nada nos parava. On était assis dans l'église Nós estávamos sentados na et igreja on voyait tout ce qui n'allait pas. e víamos tudo que não estava On indo était bem. assis dans l'église Estávamos assentados na et on igreja voyait tout ce qu'il y avait à faire. e víamos tudo que tinha que ser feito. On se levait et on prenait part à tout ce E qu'il y avait à faire. levantávamos e pegamos parte de tudo aquilo que tínhamos que fazer. Fallait nettoyer l'église, on Tinha était que limpar a présent. igreja, nós estávamos presentes. Fallait même aller nettoyer les toilettes, on était présent. Tinha que limpar o banheiro, nós Fallait estávamos faire la presentes. peinture pour rénover, Tínhamos que on pintar était présent. para renovar, estávamos presentes. Lorsqu'il y avait
une action, on Quando était tinha toujours uma ação, présent. sempre estávamos presentes. Et le serviteur regardait E cela o servo olhava isso d'un certain œil. de um certo olhar Et il nous félicitait, il nous disait, vous e ele nos êtes parabenizávamos, dizendo: parmi les rares jeunes dans l'église vocês são raros jovens dentro da igreja qui avaient compris certaines que choses. entendeu certas coisas. Donc on a continué sur notre lancée. Então, continuamos assim. Mes frères et sœurs, Oh, meus irmãos e irmãs, j'aimerais vous dire eu que, gostaria de vos dizer, et ça nous l'avons appris, e isso nós nous ne aprendemos, sommes pas seuls dans e l'église. não estamos sós dentro da igreja. Chaque personne a le droit de Cada manger pessoa tem direito de une comer partie du gâteau. uma parte do bolo. Alléluia. Aleluia. Donc ça veut dire que Então isso quer dizer o quê? à nous deux, Que nós dois, on s'accaparait tout ce qu'il y avait à nós faire. pegávamos tudo aquilo que tínhamos que fazer. Et un jour, après un culte, E um dia depois de um culto, le serviteur est venu nous voir o servo veio nos ver. et il nous a dit, E ele nos disse il y a un problème là. que tem um problema aqui. C'est très bien le É zèle que muito vous bem o avez. zelo que vocês têm. On voit que vous êtes là, Nós vous répondez estamos présent et c'est vendo pour la gloire que de Dieu vocês que vous respondem faites cela. presente, isso é para a glória de Deus. Mais Mas attention, cuidado, parce que vous n'êtes pas seul. porque vocês não estão sozinhos. La manière dont vous agissez A là, maneira que vocês estão agindo aqui, vous empêchez aux Vocês- autres de se lever vocês estão impedindo aos outros de se et de levantarem. prendre leur É de place. pegar os seus lugares. Est-ce que vous comprenez? Vocês entendem isso? Au travers de la parole qu'on vient de lire là, da palavra que acabamos de ler aqui, la parole nous dit qu'il y a a eu palavra nos diz des serviteurs que existem servos que le Seigneur a loués. que o Senhor assalariou. Et on voit, frères et sœurs, Et qu'il y nós- en a eu e nós qui sont temos- apparus à la 3e heure, E vemos que teve alguns À la que vieram 6e na heure, terceira hora, na sexta à hora, la 9e na heure, nona hora, à la 11e na heure. décima Peu hora. importe le moment Não importa o momento, où tu rentres dans onde l'œuvre du você vai Seigneur, entrar na obra do Senhor, il te faut produire. você tem que produzir. Jusqu'à ce que le Seigneur Até que revienne, o Senhor tu devras volte. produire quelque Você tem que chose. produzir algo. Et j'aimerais te dire Eu quelque gostaria chose. de vos dizer algo. Tu peux arriver à la fin Você pode chegar no final et produire beaucoup plus e produzir muito mais qu'une personne qui est là depuis des que uma années. pessoa que está ali mais de anos. C'est pour ça que la Bible dit, É por les isso premiers seront les A derniers. Bíblia diz que os derradeiros serão os primeiros. Et les derniers seront les premiers. Não, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. C'est pourquoi? Parce qu'au fur et à Por quê? mesure des années, Porque il y a pouco a certains pouco, os qui anos vont se passando, tem refroidir. muitos que anos e anos assim eles vão se resfriar. Eles vão ficar frio. Alléluia. Donc oui, Sim. même lorsque tu es dans l'œuvre Até du Seigneur, mesmo quando você está na obra do Senhor, il te faut être sage você tem que ser uma pessoa sábia et faire en sorte à ce que tout le monde e fazer de tudo participe. que todos participem. J'aimerais que l'on rentre, que Eu l'on prenne gostaria. le livre de Luc Vamos pegar aqui o livro de Lucas, au chapitre 13. no capítulo 13. Tout à l'heure là, j'ai dit au peuple, E ainda agora eu falei com o povo. j'ai posé la question, est-ce que tu sais que tu es un arbre? E eu perguntei para vocês se vocês sabiam que vocês são uma árvore. Tu peux être un pommier, un cerisier, peu Você importe. pode ser uma árvore de maçã, de cereja, não Mais importa. tout comme nous voyons dans la nature les arbres Mas porter du quando fruit, nós vemos na natureza, as árvores dão frutos. il te faut porter du fruit également pour E la você gloire de tem Dieu. que dar fruto também para a glória de Deus. Et nous allons rentrer dans cette parabole Vamos entrar aqui nessa parábola qui s'intitule la parabole du figuier. que se chama a parábola da figueira. Lucas capítulo 13. Luc chapitre 13, nous Lucas, prenons la lecture à capítulo 13. partir du verset 6. A parábola da figueira estéril. A partir Donc do versículo nous allons 6. d'abord lire la parabole Vamos ler primeiro a et parábola. ensuite petit à petit nous allons revenir Et- verset par verset pour pouvoir E pouco a l'expliquer. pouco nós vamos em cada versículo para explicá-los. Il est écrit, Está escrito:
Il dit aussi cette parabole. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Un homme avait planté un figuier dans sa vigne. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. E vindo procurar fruto nela, não achou. Alors il dit au vigneron, Pelo que disse o viticultor: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira et je n'en trouve point. e não acho. Coupe-le. Podes cortá-la. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Le vigneron répondit, Ele, porém, respondeu: Seigneur, laisse-le encore cette année. Senhor, deixa ainda este ano, Je creuserai tout autour até que eu escave ao redor et j'y mettrai du fumier. e lhe ponha estrume. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Se vier a dar fruto, bem-estar. Sinon, Se não, tu le couperas. mandarás cortá-la. C'est une parabole qui est très, très, très enrichissante. Essa é uma parábola muito rica. La Bible, là, A Bíblia nous parle d'un figuier qui está est falando aqui stérile, de uma figueira estéril, qui ne produit rien. que não produz nada. Le figuier, mon frère, ma sœur, A vinha, représente le croyant a figueira representa o crente qui écoute la que parole, escuta a palavra, qui reçoit que l'instruction recebe a instrução. et malgré tout ce qu'il E reçoit, apesar de tudo que ele escuta, il il ne recebe, produit rien. ele não produz nada. Il est stérile. Ele é estéril. Nous allons reprendre. Vamos retomar aqui. Il dit aussi cette parabole. Il Un dit homme também essa avait parábola. un figuier planté dans sa vigne. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. E vindo procurar fruto nela, não achou. Donc nous avons ici le propriétaire de la vigne, Estamos aqui vendo o proprietário, o dono da qui vinha, n'est autre que Dieu le Père, que é Deus o Pai, qui vient dans sa vigne que vem na sua vinha, à un arbre qu'il a planté indo até uma árvore que ele plantou, pour y chercher du fruit. para buscar fruto. En d'autres termes, si c'est Dieu qui a planté cet arbre, Se foi Deus que plantou esta árvore, cela veut dire que ce chrétien-là, isso quer dizer que esse cristão, à un moment donné, em um momento dado, est sorti du monde saiu do mundo, et est venu à l'église. veio para a igreja, Et il a reçu Jésus ele recebeu Jesus comme Seigneur et como Sauveur. Senhor e Salvador. Donc il fait partie maintenant Então ele faz parte de agora la vigne du Seigneur. da vinha do Senhor. Et ce que Dieu attend de cet arbre-là, O que Deus está esperando dessa c'est árvore qu'il porte du é fruit. que ela dê fruto. Mais voilà qu'il arrive le Mas propriétaire hora que o proprietário et volta, qu'il n'y trouve ele rien. não acha nada. Il y a un problème. Aqui tem um problema. Verset 7. E no versículo 7, Alors il dit au vigneron, pelo que disse ao viticultor: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce há figuier 3 anos venho procurar fruto nesta figueira et je n'en trouve point. e não acho. Coupe-le. Podes cortá-la. Pourquoi occupe-t-il Para que ela ainda ocupando inutilmente a terra? la terre inutilement? Ocupando inutilmente a terra. Alléluia. Aleluia. Est-ce qu'on a bien lu? Será que lemos bem aqui? Parce que ce verset-là, le verset 7, nous Porque esse donne versículo 7 nos dá une indication, une information. uma informação. La Bible dit, voilà A Bíblia diz 3 que já ans. faz 3 anos, 3 anos, 3 ans 3 anos que Dieu fait le déplacement que Deus se desloca pour venir à cet para ir arbre-là até a esta árvore pour chercher du fruit. para buscar fruto. En d'autres termes, ça fait 3 Em ans outros termos, já faz 3 anos que cette personne, ce que essa chrétien, pessoa, que esse cristão, est assis dans está l'assemblée sentado na assembleia, à la même place no mesmo lugar, et qu'il ne produit rien. e ele não produz nada. 3 ans. 3 anos, 365 jours fois 3. 365 dias vezes 3. Vous voyez que là, Dieu a une attente. Você está vendo aqui que Deus espera algo. Dieu vient chercher et il Deus ne trouve vem buscar rien. e ele não encontra nada.
Et une sanction est proclamée. E uma punição aqui, uma sanção é dada aqui, uma punição. Coupez-moi cet arbre. Corta essa árvore, Parce qu'il occupe de la place inutilement. porque está ocupando inutilmente a Il ne terra. sert à rien. Ele não vai servir para nada. Vous voyez ce que Dieu dit là? Você está vendo aqui o que eu falei aqui? C'est grave. Isso aqui é muito grave. Le peuple doit prendre O povo connaissance Tem et que faire très attention. tomar conhecimento e tomar cuidado, Parce fazer que Dieu atenção. exige de Porque toi Deus et de moi. exige de você e de Et à un mim. moment donné, s'il Em um ne momento voit pas, dado, se il ele passe à não autre vê, chose. ele vai passar para outra coisa. Piedade, Senhor. Verset 8. E no versículo 8, Le vigneron lui répondit, ele porém respondeu: Seigneur, laisse-le encore cette année. Senhor, deixa ainda este ano, J'y creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Le verset 9. E no versículo 9, Comme je l'ai dit, nous voyons que Dieu est dans une attente. como eu falei, Deus está esperando algo. Une attente de voir son arbre, son Uma- fils, sa fille porter du fruit. Esperando que a sua árvore, seu filho e a sua filha porte de Mais frutos. comme il ne porte pas de fruit, Mas como ele não dá fruto, Dieu désire que cet arbre soit Deus coupé. deseja que essa árvore seja cortada. Et là, frères et sœurs, Et aí, vous meus voyez irmãos, que le meus irmãos. E vigneron, aí você vê que o viticultor, celui qui s'occupe de la vigne, aquele que se ocupa da vinha, il vient supplier ele vem le suplicar propriétaire. o proprietário, o dono. En d'autres termes, le Em vigneron, outros termos, o viticultor c'est le Seigneur Jésus é o Senhor Jesus Cristo, qui vient intercéder que auprès vem du Père interceder diante do Pai pour toi et pour para moi. você, por você e por mim. On voit la grâce de Dieu Nós là. estamos vendo aqui a graça de En Deus. suppliant le Seigneur, Suplicando ao Senhor. s'il te plaît, mon Por Père, favor, meu Pai. donne-lui encore une seconde chance. Dê-lhe mais uma segunda chance. Peut-être qu'à l'avenir, Talvez que il depois, portera du daqui fruit. no futuro, ele vai dar frutos. La grâce de Dieu, A graça de Deus. l'amour de Dieu, O amor de Deus. la miséricorde de A Dieu misericórdia de pour Deus. toi et pour moi. Por você e por mim. Donc on voit bien que même si on ne voit Então, pas le Seigneur Jésus, Estamos vendo aqui que mesmo que se não vivemos o il Senhor est Jesus, à l'œuvre, il Ele está intercède trabalhando. pour nous auprès de está Dieu. intercedendo por nós diante de Deus. Il faut que tu prennes conscience de Você ça tem ce que se matin. conscientizar disso nesta manhã. Nous continuons. Verset 9. No versículo 9, Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, se vier a dar fruto, bem está. sinon Se não, tu le couperas. mandarás cortá-la. Donc lorsqu'il intercède, Então, quando ele intercede, le Seigneur Jésus dit o bien, Senhor Jesus diz: donne-lui encore une Dê, année por favor, dê supplémentaire. mais um ano complementar. J'y creuserai tout Eu vou autour. escavar ali ao redor. Je mettrai du E fumier. eu vou colocar estrume ali. En d'autres termes, le Seigneur Em outras Jésus palavras, lui-même o Senhor Jesus, ele próprio, fera une œuvre vai fazer uma obra avec des soins spéciaux com cuidados especiais qui seront apportés à cet que arbre-là. vai ser levada até essa árvore. Le Seigneur prendra soin de O toi. Senhor vai cuidar de você. Cela ne veut pas dire que le Seigneur viendra et te caressera. Isso não quer dizer que o Senhor vai vir te acariciar. Non, Ah, não. non du Não. tout. Não. Mais il t'apportera Mas les ele éléments vai levar os dont elementos tu as no qual besoin você precisa pour pouvoir faire en sorte para poder, à ce que tu para grandisses que você cresça et que tu étendes tes branches e que você possa de façon à estender os seus porter du ramos fruit. para dar frutos. La Bible parle du fumier. Vous A savez ce que Bíblia c'est que fala le fumier? do estrume. Você sabe o que é o estrume? Le fumier, c'est un engrais Le que l'on estrume apporte É algo que pour a gente pouvoir, leva je dirais ça comme ça, enrichir la para terre, poder pour pouvoir enriquecer a terra, permettre aux fleurs de pouvoir para que as grandir flores et possam porter. crescer. E Dans le fumier qui possam n'est autre crescer. que l'excrément des animaux O estrume, na verdade, são as coisas, os mélangé à restos de la litière.
é o resto dos animais, as fezes dos Ça animais. favorise un environnement propice. E isso vai favorecer um lugar propício. Amen. C'est une É como um nourriture alimento para aquela terra ali. pour que la fleur puisse recevoir Para tous que les a éléments flor nécessaires à possa sa croissance, à son receber développement. todos os elementos necessários para que a flor possa receber e ter o necessário para crescer e Donc, florescer. le Seigneur viendra lui-même Então, o s'occuper de Senhor, toi. Ele próprio vai vir se ocupar Mais de você. comment est-ce qu'il fera pour prendre soin de Mas toi? como é que Ele vai fazer para cuidar de você? Le Seigneur dit dans sa O parole, Senhor diz na sua palavra, j'ai mis en place eu des serviteurs. coloquei servos, Écoutez-les. escutem. En d'autres termes, lorsque le Em pasteur outras palavras, prêche, quando o pastor prega, lorsque la bishop prêche, quando a bispa prega, lorsque l'évangéliste prêche, quando o evangelista prega, lorsqu'un serviteur du Seigneur quando o prêche, servo do Senhor prega, fais en sorte d'avoir le cœur disposé, faça de tudo para ter o coração disposto les oreilles grandes ouvertes e os ouvidos bem abertos pour pouvoir recevoir l'instruction, para receber a instrução, les clés qui te seront as données chaves que te serão dadas, pour pouvoir peut-être travailler Para certains points de ta poder vie qui ne vont pas, trabalhar certos pontos na tua vida que não está pour pouvoir dando certo, te mettre en conformité selon la parole de Dieu. para poder te colocar em conformidade à palavra de Deus. En d'autres termes, avec la parole, Em outros termos, tu com prends a appui palavra, dessus pour pouvoir você se redresser apoia la barre. para poder direitar a barra ali. C'est comme cela que le Seigneur prendra soin de É toi. assim que o Senhor vai cuidar de você. Et si malgré E l'instruction, se, apesar da instrução, malgré les exhortations, apesar das exortações, malgré peut-être les corrections, les réprimandes, talvez apesar das repreensões, tudo isso, as malgré tout ce qui correções, est mis en place pour pouvoir apesar t'aider, de tudo que você implementado para te ajudar, tu continues e você à continua ne faire qu'à ta tête, a fazer o que você quer, à rester passif, a ficar passivo, ben mon frère, ma soeur, il y o aura meu irmão, minha irmã, vai ter répercussion. uma repercussão nisso. Ce aí. n'est pas que la parole de Não, Dieu não quer dizer que a palavra de Deus n'a pas eu d'effet. não tem efeito, não é isso. C'est juste que ton cœur É n'était pas justo que o seu disposé à coração recevoir la não parole. está disposto a receber a palavra. Parce que la Bible nous dit que la Porque a parole de Bíblia Dieu, elle diz est que efficace. a palavra de Deus é eficaz. Et lorsqu'elle est relâchée, E quando ela é dada, elle ne revient pas à Dieu sans effet. ela não volta a Deus sem efeito. Mais si elle revient à Dieu sans se l'effet ela- voulu, Se ela voltar para Deus sem dar o c'est parce efeito que querido, toi-même, ton cœur n'était pas é porque o teu disposé. coração não está disposto. Aleluia. La Bible dit bien, A Bíblia diz, sinon à l'avenir, se não, mais tarde, s'il se ne não, porte rien, tu le se ele couperas. não der fruto, corta. Couper un arbre, Cortar uma árvore c'est tout simplement le jugement de Dieu qui é s'abat sur cette personne. simplesmente o julgamento de Deus que Et caiu à ali partir du sobre aquela moment qu'il est pessoa. coupé, E a partir do momento que ele é cortado, c'est terminé. acabou. Et pourtant, on a le Seigneur E portanto lemos, qui, Senhor, dans sa grâce que infiniment na sua bonne, graça infinamente grande, qui ne cesse de croire. que não para de crer, que continua Est-ce crendo. que tu sais que tu es assis là ce matin Você sabe que vocês estão assentados aqui nesta et manhã. que le Seigneur est là debout et E il que o regarde Senhor, chacun ele de está nous. de pé aqui, olhando cada um de nós. Et le Seigneur espère E o Senhor está esperando. et il croit en E chacun ele de nous crê em ici cada um de présents. nós aqui presentes. C'est pour ça que jusqu'au bout, É por isso que até o final il mettra tout en œuvre ele vai implementar tudo pour faire en sorte para fazer com que à ce que tu produises du com que fruit. você produza frutos. En d'autres termes, nous avons affaire à un Dieu qui ne lâche rien. Nós temos um Deus que não vai deixar Jusqu'au nada. bout, pour toi, il continuera à Até se o final battre. por você ele vai lutar. Tout comme il intercède auprès du Père, il continuera pour toi à se battre. Da mesma maneira que ele intercede por nós diante do Pai. Et mon frère, ma soeur, montre-toi digne de ce combat, de ce que le Seigneur te donne, parce que Meu irmão, minha irmã,
Por favor, se torne digno do que o Senhor, dessa luta, do que o Senhor está fazendo por você. C'est pas facile. Não é fácil. On le sait tous, c'est pas facile. Sabemos todos, não é fácil. Matthieu 21, Mateus capítulo 21. nous continuons toujours au travers du figuier stérile. Continuamos ainda aqui com a figueira estéril, seca. Nous allons voir les conséquences. E vamos ver aqui as consequências. Nous savons que le figuier sera coupé, Nós sabemos que ela será cortada, a figueira. mais nous allons rentrer un petit peu plus en profondeur. E vamos aqui entrar em profundeza, por favor. Matthieu 21, nous prenons la lecture à partir du verset 18. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18. Il est écrit: le matin, en retournant à la ville, il eut faim. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. On parle ici du Seigneur Jésus. Estamos falando aqui do Senhor Jesus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. Mais il n'y trouva que des feuilles. E não achou nela senão folhas. Et il lui dit: E disse-lhe: que jamais fruit ne naisse de toi. nunca mais nasça fruto de ti. Et à l'instant, le figuier sécha. E a figueira secou imediatamente. Les disciples qui virent cela furent étonnés. E o discípulo, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Et dirent: comment ce figuier est devenu sec en un seul instant. como secou imediatamente a figueira? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, em verdade vos digo que se tivesse fé e não duvidardes, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, não só fareis o que foi feito a essa figueira, mais quand vous diriez à cette montagne: mas até a esse monte disserdes: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ergue-te e precipita-te no mar, cela se ferait. assim será feito. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. E tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Amen. Amém. Donc on voit ici, frères et Nós sœurs, vemos aqui, meus irmãos e irmãs, que le Seigneur, à un moment que donné, o Senhor, no momento dado, il a faim. ele teve fome Et il va vers ce figuier e pour ele en vai até essa récolter figueira le fruit. para poder colher fruto. Et il voit que le figuier, il est tout E- en E feuilles vemos que dessa figueira só tem et folhas. il ne produit Ele não rien. produz nada. Il n'y a pas de fruit. Não tem frutos aqui. Il n'y a rien du tout. Não tem nada. Le Seigneur Jésus lui-même O Senhor maudit l'arbre. Jesus, ele próprio, ele amaldiçoa a Vous savez árvore. ce que c'est que maudire quelqu'un? Você sabe o que quer dizer amaldiçoar alguém? J'ai fait des recherches Eu et fiz buscas aqui. maudire, frères et E sœurs, amaldiçoar, il y a deux choses. tem duas coisas aqui. C'est premièrement appeler la malédiction sur quelqu'un É ou sur chamar a quelque chose. maldição sobre uma pessoa ou sobre algo. Parce que tu peux maudire une personne, Porque você pode amaldiçoar uma mais tu pessoa, peux également maudire un objet. mas você pode também amaldiçoar um Et objeto. on voit ces deux choses-là dans la E Bible. vemos essas duas coisas na Bíblia. Tu peux maudire un objet et maudire une personne. Você pode amaldiçoar uma pessoa ou um objeto. Et c'est aussi appeler le malheur É também sur une personne, chamar appeler la colère ou a divine sur une maldição personne. ou a cólera, a ira divina sobre uma pessoa. Ça, c'est le premier exemple. Esse é um primeiro exemplo. Le deuxième, c'est O tout segundo simplement exemplo vouer une personne É entregar uma pessoa à la damnation éternelle. à danação eterna. En d'autres termes, c'est condamner quelqu'un Isso à quer l'enfer. dizer condenar uma pessoa para o inferno. Lorsque tu maudis quelqu'un, Quando você c'est amaldiçoa ce uma que tu pessoa, fais. é isso que Tu, você tu está fazendo. condamnes cette Você personne à condena essa l'enfer. pessoa para o inferno. En d'autres termes, Em outros termos, tu exclus cette você personne exclui esta pessoa de façon de définitive maneira definitiva du salut éternel. da salvação eterna. En d'autres termes, tu n'as plus de part à Você la não vie tem mais éternelle. parte à vida eterna. Et là, on voit que c'est le Seigneur E Jésus estamos vendo aqui qui que é o Senhor maudit le Jesus que figuier. amaldiçoa a figueira. En d'autres termes, si on arrive à cette E extrémité, se chegarmos nessa extremidade, c'est que vraiment le Seigneur é a que tout realmente donné. o Senhor Deus fez Il de t'a tudo. apporté
porté les Ele te soins. levou todos os Il t'a cuidados. tout donné. Ele te deu de Il a tudo. tout mis en Ele œuvre. implementou tudo. Mais comme on l'enseigne au peuple, Mas como estamos ensinando la ao povo, grâce de a Dieu graça de Deus a une tem limite. tem limite. À un moment donné, il va E chegar falloir no momento, trancher. ele vai cortar. Donc, l'acte que nous voyons là, Então, o ato que vimos aqui c'est tout simplement un acte é prophétique dans simplesmente ato ce profético passage aqui nesta passagem, qui concerne le jugement à venir com relação ao julgamento que está por vir, sur l'Église qui sera sobre trouvée a dans la igreja folie que vai ser encontrada na loucura et qui ne produit pas de e fruits que não produz nenhum fruto. parce qu'elle ne met pas en pratique Porque la ela não parole, coloca em prática l'instruction a palavra nem a instrução qu'elle a reçue de Dieu. que ela recebeu de Deus. N'oubliez pas, il y a deux types Não d'églises. esqueça que tem dois tipos de igreja. Nous l'avons vu pendant toute une série de E nós prédications vimos avec isso Bishop Gina. em tudo uma série de pregação com a Les Bispa Gina. vierges sages As virgens et les sábias vierges e as folles. virgens nécias. Donc j'aimerais dire au peuple ce E matin, eu gostaria de dizer ao povo nesta manhã, ne faisons pas partie de ceux et de celles, não faça parte daqueles e daquelas, des personnes qui dans de l'église pessoas que dentro da igreja veulent sélectionner querem selecionar. ce à quoi elles veulent obéir de la parole. Selecionar aquilo que elas querem obedecer da palavra. Nous voyons beaucoup de personnes Vemos venir muitas pessoas virem et nous dire que oui, e Dieu nos est dizerem, amour. Deus é amor. Mais Dieu regarde au cœur. Deus olha o coração. Mon frère, ma Meu soeur, irmão, minha irmã. Dieu est amour. Deus é amor. L'Éternel regarde au O cœur. eterno Deus, ele olha o Ne coração. constitue pas toute la parole Não de Dieu. constitui toda a palavra inteira. Dieu est saint, Deus é santo, saint, santo, saint. santo. Et il attend que tous ceux et ele celles espera qui que regardent todos à lui aqueles e aquelas que olham para ele soient également saints sejam também dans santos toute leur conduite em todas a sua et conduta qu'ils pratiquent des œuvres saintes. e que eles pratiquem obras santas. En d'autres termes, si tu n'as pas la foi qui Se você va não avec les œuvres, tiver a fé que vai com as obras, il y a quelque chose de dramatique qui tem t'attend au algo bout du chemin. dramático que vai te aguardar no final do caminho. Nous allons, pour conclure, E nós vamos para reprendre un concluir, passage que nous avons vu pegar uma passagem lors de la première partie na de primeira ce parte thème, deste tema, afin que le peuple puisse para bien que o comprendre povo possa encore une fois compreender mais uma vez qu'il est nécessaire que é necessário de porter du fruit. de dar frutos. J'invite le peuple dans le livre de Tite, O livro de Tito, au chapitre 3. no capítulo 3. Tite, au chapitre 3. Tito, capítulo 3. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 8. A partir do versículo 8. Il est écrit, cette parole est certaine, Fiel é esta palavra, et je veux que tu affirmes ces choses, e quero que no tocante a essas coisas faças Que afirmação, afin que ceux qui ont cru ton Dieu para que os que têm crido em Deus s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. sejam solícitos na prática de boas obras. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Alléluia. C'est utile pour toi, É útil para você, c'est proveitoso para nécessaire pour toi, você. É necessário para você. c'est salutaire pour toi É salvador para você. de porter du fruit, De dar frutos. de t'exercer chaque jour De te exercer cada à dia. produire de bonnes A œuvres, à produzir faire de bonnes boas œuvres. obras, a fazer boas obras. Mais je le répète E encore eu une fois, repito mais uma vez, ce n'est pas facile, não é fácil, mais il faut que tu gardes, mas você tem que guardar. ce zèle, Você tem que guardar este zelo, cette foi, esta fé, afin que dans l'épreuve, para que na prova que tu puisses rayonner et você briller. possa brilhar. La Bible dit que c'est à cause de tes A œuvres Bíblia diz que é por causa das tuas obras que l'on verra
que veremos que tu es un enfant de que Dieu. tu és filho de Deus. C'est par tes É œuvres através das tuas que obras tu feras la que différence você vai fazer a diferença entre celui qui dit aimer entre Dieu aqueles que se dizem amar a Deus et qui reste assis et qui ne fait rien. e que ficam sentados não fazem nada. Toi qui te lèves et qui Você luttes, que se levanta e que luta, tu sauras faire la différence. você vai saber fazer a diferença. La Bible dit bien, et si le juste A Bíblia se diz sauve que avec o justo se salva peine. com muita dificuldade. Donc dans l'épreuve, c'est pas facile. Na prova não é fácil também. C'est par moments avec peine E que nous muitas faisons vezes l'œuvre. que a gente faz com muita dificuldade a obra, Mais nous voyons le fruit à la mas nós fin. vemos o fruto no final disso. Et j'aimerais vous dire que Dieu E eu sera gostaria de vos dizer fidèle que Deus será fiel pour pouvoir vous récompenser para poder vos recompensar selon tout ce que vous avez fait et segundo tudo produit aquilo devant que sa você sabe face. fazer e produzir diante da face Que dele. le Seigneur vous Que o bénisse Senhor vos abençoe et que vous puissiez garder en e que tête vocês possam guardar que quelle que soit l'œuvre à laquelle vous vous êtes seja lá attaché, qual for a obra que você está agarrada, bonne ou mauvaise, boa ou má, surtout si elles sont mauvaises, principalmente, sobretudo se ela for má, et que vous venez à en avoir honte, e que você se envergonhar por causa dela, n'hésitez pas à saisir la repentance. por favor, não hesitem a agarrar Parce o que demain arrependimento. matin, Porque amanhã, ces œuvres-là, essas obras sans repentance, sem arrependimento se dresseront devant vous vão ficar de pé diante de você pour pouvoir témoigner contre para vous. poder testemunhar contra você. Soyez bénis, peuple de Sejam Dieu. abençoados, povo de Deus. Je cède la place, le Et micro eu- à Bishop Gina. Vou ceder o lugar, o microfone à Bispa Gina. Amen, peuple béni. Amém, povo abençoado. Qui a aimé le message? Quem gostou da mensagem? Qui est-ce qui était réveillé pendant le message? Quem estava acordado durante a mensagem? Qui a aimé le message? Quem amou aqui? Quem gostou da mensagem? Ah, c'est difficile, É hein? muito difícil, não é? Amen. Amém. C'est tellement important cette É tão prédication. importante essa pregação. Et Pasteur Maxime a E dit o pastor Maxime le falou. maximum, peuple béni. On va juste conclure. Vamos só concluir, tá bom? Nous savons, de par ce Nós message, sabemos que através dessa mensagem, que le temps n'est pas au confort que o spirituel, tempo não é um conforto espiritual. ni avoir des arguments, E nem des ter excuses argumentos e desculpas pour ne pas porter du fruit. para não dar frutos. Donc, le Seigneur, il est en train, nous sommes o dans la fin Senhor, des temps nós estamos no final do tempo. où le Seigneur est en train d'inspecter, O de Senhor faire des inspections. está fazendo inspeção, está olhando L'inspection de notre vie. a inspeção da nossa Le vida, Seigneur est en olhando train nossa de vida. chercher le fruit. O Senhor está buscando fruto. Vous savez que chacun de vous là, Você sabe cada de nós chacun aqui, de nous, cada de nós nous aqui. sommes un arbre Nós spécial somos uma árvore especial. et nous avons été plantés E nós somos plantados dans un endroit num lugar spécial. especial. Et le Seigneur nous accorde E un o Senhor temps nos dá tempo pour pouvoir porter du fruit. para poder dar frutos. Nous ne sommes pas des arbres sauvages. Não somos árvores Les arbres selvagens. sauvages ne portent pas de As fruits. árvores selvagens não dão Mais tu frutos. es spécial. Mas você é Et especial. comme a dit Pasteur E Maxime, como o pastor Bassino le falou, Seigneur prend un temps o Senhor toma tempo pour pouvoir nous donner para poder nos dar tout ce qu'il faut tudo en aquilo, alimentation, tudo en como semence, alimento, semente, une manne qui vient directement du maná que vem ciel do céu pour te para nourrir, te alimentar, pour nourrir cet arbre, para alimentar essa pour árvore, emmener cet arbre para levar essa à porter árvore du fruit. a dar Alors là, frutos. quand le Seigneur te regarde, Então, quando o Senhor olha para você, il veut voir Ele le quer fruit. ver o fruto. Amen. Amém. Vous savez, quand on plante un você arbre, sabe que quando a gente planta uma une, árvore, une plante là, Uma planta, un arbre fruitier, uma árvore nous frutífera. sommes des arbres fruitiers. nós somos árvores Eh bien, il est frutíferas. tout petit. Elle est pequena. On le met en terre. Colocamos ela On lui em donne du terra. fumier. Nós damos Donc, on lui estudo donne pra ela. d'une semence, de la Damos bonne semente, da semence. boa semente para Et l'arbre ela. grandit. E a árvore cresce. Tout doucement, l'arbre grandit. Pouco a pouco On ela arrose. cresce. E a gente- On laboure a autour. gente vai elaborar Et l'arbre grandit ao redor. encore. A gente vai dar água pra ela. L'arbre doit s'embellir, E a árvore tem que ficar bonita, fleurir florida, et porter du fruit. e dar frutos. À l'heure d'aujourd'hui, Então, le na- Seigneur hoje, veut voir o Senhor ses quer fruits.
vê Amen. os frutos. L'arbre qui porte du fruit, A árvore que dá frutos c'est l'arbre qui est épanoui, é a árvore que está, c'est l'arbre qui se porte é a bien árvore que está bem, et qui bénit, qui apporte aussi la bénédiction. que abençoa e que Et traz a donc, bênção peuple também. béni, Então, nous povo abençoado, sommes cet arbre. nós somos essa árvore. Cette parabole, elle est Esta parábola merveilleuse. é maravilhosa. Et donc, nous occupons une E nós place. ocupamos lugar. Là où tu occupes la Là onde place, você ocupa là où o le lugar. Seigneur spirituellement t'a Là onde o planté, Senhor ce n'est spiritualmente pas plantou. n'importe où, Não peuple é béni. em qualquer lugar Et que le você péché está. E vient o pecado vem pour polluer cet para arbre. poluir Le essa péché árvore. vient O pecado pour vem détruire même la para destruir semence. até mesmo a Vous semente. voyez, des fois, il y a des Vocês arbres veem qui que sont tem malades árvores que estão parce qu'ils doentes, sont attaqués porque são par atacadas des vermines, par por des, je ne sais pas vermes, sei quoi, lá o des quê, choses là coisas qui attaquent le fruit. que Le atacam fruit, os frutos. l'arbre ne produit pas de E a árvore fruits não ou produz même le frutos, fruit, il est ou attaqué. até mesmo os frutos Et são c'est le atacados. travail du péché, Então, esse é o peuple trabalho béni. do pecado. À l'heure d'aujourd'hui, Então, hoje, le Seigneur veut o Senhor voir quer le ver fruit de la o repentance. fruto do Ça fait arrependimento. tellement Faz d'années tantos que anos tu es là, que você que está tu es aqui, planté que você là, está dans plantado cette aqui, église nessa fidèle, igreja, où fiel, tu es là, onde tu você está reçois aqui, la semence, você recebe a et semente. ta vie ne change E tua pas, vida não muda. ton comportement O teu ne change comportamento pas, não muda. hein? Tu es toujours Você está endormi sempre spirituellement, tu es toujours, adormecido espiritualmente, même pire, até mesmo pior, dans la posture que na- tu es arrivé, na postura que você que tu as chegou, connu le Seigneur. até Parce que conheceu quand o tu as Senhor. connu le Seigneur, quando você tu as conheceu eu o du Senhor, zèle. você teve C'était zelo. le premier Era o amour. foi o Tu primeiro avais amor. le feu pour le Você tinha Seigneur. fogo pelo Tu as Senhor. entendu la parole. Você Tu escutou ne a connaissais palavra. pas la Você parole. não conhecia Tu a as palavra. entendu la Você parole. escutou a palavra. Tu as reçu cette Você semence. recebeu essa semente. Qu'as-tu fait de O que cela? você fez disso? Amen. Amém? Est-ce que ta vie a Será que changé? tua vida mudou? Est-ce que tu es dans une position, você está numa dans une position de vie Uma qui n'est posição, pas à la gloire uma du vida que Seigneur? não está na glória do Depuis Senhor. ce temps, Desde tu esse entends tempo la todo, voix du você escuta a Saint-Esprit dans voz do ton Espírito cœur. Santo no Donc teu la voix du coração. Saint-Esprit A dans voz ton do cœur Espírito est Santo no en teu train de coração. creuser, est Está en train travando. de t'appeler, Está te est en train de chamando. te convaincre Está te de convencendo péché, de de pecado, justice et de de juízo jugement. e de julgamento. Est-ce qu'il y a eu un changement? Será que teve uma mudança? Est-ce que tu as apporté Será que le você fruit deu de la o fruto repentance, do arrependimento, de la da sainteté, santidade, le zèle pour le o Seigneur? zelo pelo Senhor? Amen. Amém. Posons-nous cette question. Vamos nos questionar Sinon, sobre isso. il y a le Senão, jugement vai ter o julgamento de Dieu de Deus qui viendra. que Et virá. n'oubliez pas, E não esqueçam, peuple béni, povo abençoado, quand on parle, Quando ne faites falamos, pas la sourde oreille. não fiquem Ne soyez pas surdos, occupés à não échanger, fiquem ocupados, mais entendez mas les escutem avertissements as du Seigneur. advertências do Senhor. Parce que je peux vous Porque assurer, eu posso vous même si nous assegurar faisons la sourde que mesmo oreille, que ficamos même si nous mettons surdos, à côté la mesmo que parole, colocamos de lado même a si nous palavra, voulons l'ignorer, mesmo que queremos même si nous voulons nous ignorar, occuper mesmo d'autre que queremos chose, nos ocupar mais de le outras jour coisas, mas no où dia, l'heure onde a viendra, hora où le virá, Seigneur onde dira, o Senhor dirá, coupez, corta, coupez Corta. le fil d'argent. corta o fio de D'argent. prata. C'est dans la Bible. Está escrito na Bíblia. Vous savez, quand le fil d'argent il est Quando o coupé, fio de prata é cortado, c'est un cordon qui É nous uma relie, corda qui que nous relie liga, notre que esprit à liga o notre nosso espírito ao corps. nosso corpo. Et quand nous dormons, Quando a vous gente savez que dorme, vous sortez de você votre corps, sai vous voyagez, do vous faites des corpo, choses, vocês vous faites des viajam, rêves. e vocês fazem Et il y a un sonhos. cordon, Tem et un fil qui cordão s'appelle le fil que se chama o d'argent. fio de prata. Quand ça c'est E quando coupé, isso é cortado, personne ne peut le ninguém recoller. Et c'est la mort. pode colar, é a morte que, Amen. que vem. Quand le fil E d'argent, quando esse fio de prata il est ele coupé, é cortado, c'en est terminé. acabou. Et même, il y a Até ce mesmo, verset qui este dit, versículo quand que fala, l'arbre est tombé, Quando a árvore cai, là où il est tombé, lá onde ela là, cai, il ne se relève ela não pas. vai mais se levantar aquela árvore Amen. quando ela cai Donc ali. ce n'est pas un jeu. Não é uma brincadeira. Ce n'est pas un jeu parce que le uma brincadeira, jugement du porque Seigneur o julgamento do viendra Senhor premièrement virá primeiramente dans la maison dentro du da Seigneur. casa do Un Senhor. homme averti Um homem en vaut advertido deux. é melhor do que dois. Nous ne sommes pas les gens du Nós não monde somos qui n'ont pessoas do jamais mundo, entendu que nunca l'évangile, escutaram jamais falar do entendu evangelho, do l'évangile qui conduit Nunca à la vie escutou o éternelle, evangelho que leva à jamais vida eterna. entendu Nunca ouviram la croix, a ce que le cruz, Seigneur Jésus a fait à la o croix. que o Senhor Jesus Nous fez na cruz. sommes un Nós peuple somos avisé povo advertido. et nous devons mettre en pratique. E nós temos que Parce praticar. que le jugement de Porque Dieu o julgamento de viendra Deus d'abord virá dans la primeiramente maison du na Seigneur. casa do Senhor. Nous sommes
sommes pas ignorants de Não sa somos parole. ignorantes da sua palavra. Alors nous allons prier, Então peuple vamos orar, béni. povo abençoado. Dieu attend Deus les espera résultats spirituels. resultados espirituais. Il attend, peuple Ele béni, espera, povo l'amour, abençoado. l'obéissance, O amor, a la obediência, sainteté, a le santidade, zèle, le o service. zelo, Il o attend serviço. toutes ces Ele choses, espera peuple todas essas béni, coisas, povo au nom de abençoado. Jésus. Em nome Et de nous allons Jesus. prier par E nós rapport à vamos ça. orar com relação Nous a allons isso. vraiment demander E au vamos Seigneur pedir ao de nous Senhor aider de nos ajudar. dans le nom précieux de No nome notre Seigneur poderoso do nosso Senhor Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Alléluia. Amém. Aleluia. J'avais préparé 2 petits versets. J'essaye de m'accommoder avec cette histoire-là, mais Alléluia. c'est pas encore Amen. ça même. Bon, nous allons prier au nom Vamos puissant orar de no nome Jésus. poderoso de Jesus. Seigneur, nous te bénissons, Papa. Nous te disons encore merci. Seigneur, mon Dieu, nous nous réjouissons parce que nous recevons de toi, Seigneur, des paroles tellement puissantes, tellement profondes, des clés, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour que nous soyons préparés dans ce moment de grâce que tu nous accordes, de ce moment, Seigneur, mon Dieu, de patience où tu nous appelles chaque jour. Nous prenons conscience, Seigneur mon Dieu, que c'est tellement important, éternel roi des rois. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, de nous aider, Seigneur. De nous aider, Papa, à porter du fruit, à avoir du zèle, à nous repentir, Seigneur, à avoir du dégoût pour le péché. Seigneur, à choisir le meilleur camp, à choisir ta voix, Seigneur mon Dieu, à être sensible, Seigneur mon Dieu, à la voix de ton esprit et de chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons porter du fruit en abondance, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je t'apporte ton peuple ici présent. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de les bénir, de nous bénir, Seigneur mon Dieu, Père, de relever, Seigneur mon Dieu, Papa, chacune, là où ils sont tombés, Seigneur, là où ils ont stagné, Seigneur mon Dieu, là où ils se sont refroidis, Seigneur mon Dieu, là où, Seigneur mon Dieu, Papa, à cause du péché, il y a l'aveuglement, Seigneur, là où il y a l'assoupissement, éternel roi des rois, apporte un réveil spirituel, Seigneur, afin que, Seigneur mon Dieu, Père, nous puissions enfin nous réveiller dans ce monde des ténèbres et nous puissions briller et, Seigneur mon Dieu, apporter de la saveur. Que ton Église puisse, Seigneur mon Dieu, avoir toujours cette saveur. Aide chacun de nous. Nous te supplions au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Amen.